problème be jab im ya kulan kanwa télévision nationale lo jvorma dinen jvor le tempo pa manchian le kendro ba feketa ila bale isoni lon dinen jvor ya la bale ke tipsie ba kilepo imban ke ya lente ya dananti ne Burkina Faso ya longo pore andunia kokule ya la manjare Afrique dieme Afrique nubona dogri bukali ya lente Addis Abeba dogon Bankel ampo Addis Abeba dogoni lawani wanke binu bomba dogori kukuli yaba banankale bitancha chianli yarkabi yimu bompie min Union Africaine ne banankale yalente Addis Abeba dogoni kiba kale kikpa pare idziri yalente miyandwama nka yeti dogori nini benanchwa lane bekeke babata ale jagayo le bonbon chianla na Afrique lebri yalongo pore buwanke yalente libi dogo yele ya paka yani lanin chuani ke ya lente sayel dogri moko abibiara ko aye ya lente nene la dogri kokulpo loni lukuli lite ya la ke bani bata jaga ya lamba afrique tori le bon la nan lebri lanin se Afrique dogri ni kukuli miyandwama ngwakal ya mangari won Europe marke sanka bore banka wonin te G5 Sahel liwa okali omoko ye lankani ogale lambonli iwane ke ya lentene abibiara iye idogor bonchian lapo ya obamari odogo mama Burkina Faso olake binu bonchian la sani bedompo ya lentene abibiara iye bidogri miyandwama nkaye yapo ke kwa ya lentegeri doto loni lukuli c'est pas que le bon chien là que le bois wanke bengani ita a jarmona ya lamba frike tori ban frike kwani i bonni ya lentenene abibiareni ya lente Afrique diemni kokul ya longo pore bugo wanke la tancha chianli batsena ni aketa a jara nene banen kali obomsiendo ya lente France dogo poyeni bande taya jaga ke badiri idogro moko ferkitani itoroba lan ikoni leni abibi ani biarain loni wonorok marke sanka bore wanke ugali lambonli iguba fuondi ya lenteneni bino bukuli ya bankali ya lenteneni la taleni wanke bata jaga ya jaga mba ferkitori le bol monchan la levri ya lankwaneni miyandwam kan liap foli bu problem bi jabate yani Addis Abeba dogonte bagwa levri ke kwa waga ni wogro ne kamba imbane ke yalente edana penene libidentene letali yalke babakali ibolene yabumfuni ila bali loni waga ne yalongo puri wogro ne kamba wake la taleni litia la ke ya tan charli bin pelba tan charli loni mubom sieme biyili appel de manega lon litia tan charli anuba ke moko ke wani bambati mama miyandwama leni otan yonga mo ferke yaye tidogo nin yalongo puri biya po blake yalan teneni instruction nkali yalen tidogo ni ya pulia palamdiri ya pulia nobon payeni ya bane kebe ne ye ya lente le balpo la yono la nukuli ngani ke wan imniya suguli ya lente binokuliga ya longo pogre go wanke bangani ke ziri bamba firkete mama ke songe la no pala kelma yembebe yo mba firketori mi yandwama leni otan yongamo ngwa kali tidogon ya longo pogre bango tani ya bumfon ila baleni lete yal ke bumuko ba farki pa ila bali yalon kwanene bumuko nwa ke bamba farki mwari asambila yo itori miyandwa ma ngwa kali yalente tidogo nene liap foli bu problem bi jabata kol basiru wakorone kamba imbanke yadana pendene a kyobi chiyama alotola bumoko bikyoge bene ya ben kyoge ya lankwane ne oliyuli yanu lawani biya voati ne iyare liyuli itsene liyuli opération lawani imbanke lanba bikyoge bene bebatla moni litse lotola yo ke bumoko ba ferke bale troli iya troni itori ayama na ferke balafia imbanke lawani te tronson lieba bakale obaru yankani lawan tambura o ferke bonle ni nudendo chobi yenga ko te gulmanke ko moko ferke wante be kyoko nte yala leni bamoko nsugni yala loni tinkenge liate Abdoulaye Yempa Kyombian la kalon jogna iba tutie tumbumna depuis bnamu kenam pia chogo ba iba chogo lantie médecine yal ke bin kwa neurochirurgien
tu tona tebe tu tona tenen nous ya yulia pia yanu nous les nya ba ko yul porali ko pia yan lenu ko pol kwani mun ba wan chap yala ni te tienne li yulia opération le pour la opération mais banque bi alir que nous la ba yar nous lulwani li impa donc tu on yeni après doctorat banque bunamu ibo poni la din la kerna tum tumbum na yo alen cikelma tumbum na kule chogo ba donc tudugu wonera bandi ba ma fruto mama la nan kwat ko sa la nan fa tor burkina diem ya kul mba wa yala din kada bi nyawani burkina diem kul le beten no lobe be mutun la ton to mala to go nyani go tenum na go pon donc land ba kwa ni piga burkina diem to nente tikamba wale yene kama ile wan killu tonen depuis 2001 wante procès Abel Cabré wan fere lour la ko ne kamba gnam torti ka mo go fri choge gnam ponde den ya dalpo wo piate piatu wa mu ya le polpo bo ko nango choge gnam go kwend ko ka le tete po pamale te pamale te po burkina diem ya ko ko pamale Lwaneti kenge wan Abdullahi Kombiano wani bikyogo unte yala ilake la tefala adema otenu kwa liga itorba bitwone mfirke swa liga lanite bamuko nku ntori ayama mfirke ba lafia liap fole bu problem begaba mola pot ba mari bupa mama imbanke yale tenene bupa kombal jogo waleni o turkaba leni loni otun somba bidenta liantia libentene obaro ya lente bobo programu imbande ke liatene okwa bjodio na kebi maturku lawani maturku poyo ke lawani law imbande ke mwanke yuwa kombale nziri ya lente okwa mama woleni oturkaba bekale lankane maturku imokoba kile ya lentene ne iwan ike la baro mfirke kale lon lidente pa manchale imban ke be firke ma le de chiongo lante luzin yala mbatori banya firke ipori ya lente imoli loni lukuli lete pa manchale wani lukomba lempo kulma wanke linene le bator bonchiala ibanke maturku biya ma maturku mama lete kyodiele lete yaba ntuni okpabo lankani biya kyodiele ngela dogoni lawani be wanke line luzinene lete yala mbatora kyobla yene ba firke babia ba matlapo bango firke bande iba i kalanka muko idire litfonli inchuo mama yalungo pogol be wanke ya danan kwenene batsina ni akmuko firke ya ta inye ifirke ya bare mukpama itare mukpama ya lentene inye yakpam lon lukuli lite yala ke ye biturka ba ledi ya bukul gal amboli wank pala mambonchian la kelma la luzino le ba tuyeni mitor mbonchian la le ba ware mlo mbonchian la le go ba tori la kyobla moko mam frike bande iponi ya longo pore imban ke coopération allemande ni wonen tori leni illegal lampondi million kobga mpina banga tori ya lensenene kema la luzino kelma le teyala mba tor bonchian la akyobla ya okwa kyogobla kani betfona mfirke gerliga igotori bukabo mfirke swaliga yalense tidogoni loni tigolba tanyani maturku tba swaliga igeri wayya dogoni imbanke ya danam pendeni loni ya tanchale ben yaba ntun sadin tuna ya tanchale kebuko baktalian sale ibagari bangwandi ikuani idzire litwali nchuo mama imbanke la tanchale biyil mubompiemini asmieni lon litea tankale nwake litea ba nko sadingi bane ya tanchale yiyene bekale ya lente waya dogo nyana nini imoko bagware zire ya lente banya ya kwani imoko batsene la bama otien projet drops for crops lani ke beferketene la bama ilake litea bama ke baferke kri ya lente ne tikbar mama leni ya lente sading mama leni minyima tiyomba ke la tande minyim bonchian la loni line bama lete bampama ke
projet ya ba bu wanke banta ya ja insalene litya la mbatore ban ya firke peri ya lentene sadin yene leni ya lenteke minyime yabe azema ba firke bare le bon chala loni la ban pame ke te firke la yene litya la ntori ya ban firke peri minyim mama litya la ke be akpakpa la bu wanke bu pala bon chala le la ban pame ne ke banke yo kuli yo wa moko ke ngware okpabo wongani ngware yalente la sambla kelma lambe beyo mba firke dori yalente ne te kpabo firke swalika yalongo pore le tepa manchiale la akpakpa la kulpo yal manjari waya po yakpakpa la kelma la bampa mene le teyala mba toro bonchiala betfona nini le bator ba moko na firke gerliga yalente ne leni betfona nini le apfoli bu problem bijaba mala pot ba mari bu fob mama ibanke ya danan pendini yang malon pendini le te yang malo ke bien tiende bu fob gama ban ya Louis Marsen azema ke 8 mars da pondi ya kombale nziri ya lente bu fob paka mama utali yanti ale ke bakale dedugo dogon de dugu dogoni imban ke woni yalente ya kombali nziri bu fo paka mama won Laurence Marshali o kallan kane igo tuwone bu fo ba lampo de dugu ya fo ba ke mukul ba kale igo pa mare yalente bu fo ba paka mama imban ke ya belin pendine ale 2018 belini imban ke yalente won rock market san kabore oden kallen bu fo ba le tanchi ale worone kamba ke beta ajaga loni bden wani ke le bon chien la basone bu fo loni lineta line barwene lite la ke ya kombale nzire bu fo paka mama o voa bandi bande bilke ba frike son yale na lite momoni yar ke be frike soni banka frike son yala bamba frike te mama le bon chien la ngol lebre yalo ngo pogre de dugo ya ba bu wanka bielem pamanchien le kelma al bande bil ya bande wanka batsen yala lite yala ke lite momoni yale nte be dori nini be wanka bu fo bonchian la bare metoroma meller ya lentene ne ilekani bullerbo lete yala nte momon bonle yalongo pogori bugo wanke bebama yalentene ne titon sanziri yalamba torbu foba betona ni imban kele dala won Laurence Marshal ne o ponte parti 8 mars parti l'année de dugo foba kelma 8 mars ye o sanoni kwendi yalongo pogori to golba mari 8 mars mama imban ke binemoko litebu fob tan kyale moko kale woro ne kamba waganne loni wogrone kambayo imban kila fo moko buwanke ba moko be fi voix ya lentene ni 8 mars ye gam yo kwendeni bedoba insienle ke la taneni ya bena mpende be yapo buwanke ilake apakatin ye tidogo yele ya pakayeni le pokere ke gam ka frike go tieni gama ke go mani ya lente tidogon lani kire ke la fo ba moko talian tiale ke ba gore idiri ke be miare bu fo ba fwali yena kukuli wa kulia ba afrikin yani pilier loni pilier liye to kulia tan bu fo kulia tane ke lon pilier liye liteyala mba afrike tori le bon chala lebre bamban tori ya bansane bidompo kelma miyandwama nkaye yapo yalongo pogori bugwanke la foli la tanchak ligwa oni fwa wanke odengere ya lentene ne sanman tengpo oban la bu foba ya ban sambedon po miyandwa ma nkai ola ya paka ke bu fo biele ne ya lente la dore ne la ne kere ke mukota la yanse ale ke ba miyabnu ba ntiena ni ayo kule le wompya yar ko kule wontiena ni aketeni ba firke tantane ke ban tore la ne ba kelma yembe beyo mba tore bo moko gyama firke manga ba kalma 8 mars ne besugni ne landa go te jam dala lante ya dala ke bno be tia be liebe po no firke po ne yoba bamse ya la kalma yembe be yo mba firke tore mluoma war bonchiala ya lente te dore ne mala po problem bi jaba ya la bale ke te ba yore po te gol ba ser wogro ne kamba imban ke asibel dala ya ton son diogo ke be yi
post on sanjuro betalianti ale kmokoba kiare yalen senene benba yaba betron somba yaba mba mo forma loni la tron somba besone yalen senene bina piliem bina lie piliem bina ni ke ba ya bina pina loni besone yene yalen se lankane loni yalon ko pokon yo marine letse post liwa ogal lambonle iwanko o yandi o fondi yalen senene la tron somba kelma ale banson yalene letse yala ke besombon tiala besombon ganle lani keke zinzinle la tron sonduro baye lani kere ke betalian sale ke ba kiare la naba imoko bamba mo forma yalongo pogore emban ke ya bamba mu forme ya tun so bamba mu forme ne be gal lambon le iwanke be palman bon chiala le ne banta ya yanti ale ke tiara bo pok ba pa ba e ba kiya gabre lo ne bu fondi lo ne be liwa bu fondi ya bente poston som ko kole ko miari banti na ni ya yolen yokule won yena kan kule kalma litwoli litiyala mbebe yo mfeketori onu salo ya ngo pogore imbandike bo ibnu ba ya mon bitron som ya mon pondo pilier yo mba la mo forma ya lense poston son joka loni lanin kere ke betala yanti ale ya lense agima dalene e ba kiare la naba lene bitron le go gan ba lene ba ferke son ya la tron son jopo loni la bali yo ngore te la bali zinle ipo ngandi mon chiala imya kole ferke kale ki kenti ne utsengo wanti datole ngo ferke ta ila bali son e sorne lonte ngo jwa man lafia besano alemni kana adiama zanoke wo awo yiribe ka awoka dama atore sa kanyanta de wama Burkina Television Nationale rabi kana yiribe ka wale mun kareo amobana wo muko kuno koro azze koro gorsa kunya dama ni sukuma ba Addis Abeba o lem kawo amobana leko loro kunya dama ni kibisa ba gementa adorara wako na lem kawo so amobana mis barabe abankao dama lem kawo so misri kunya dama na kibisa ba be bankao kwatala kan lem kareo kebe wo muko kuno akoro azze koro kota kunna pema Union Africaine nabe ya dama na sukma gota galama bukar kuyan ka ko zaba ba won ko kuno ko karton Addis Abeba wa ku kiri rock mark Christian Kabore adama anyantama ambe sukma bi alla dara hijin hatta funu amba nyamole fritene nama nanta ku sukma lenda bi ko ni ko ni G5 Sahel ko zakura nobe wa ku kiri ne leza ya dama ni ko za ni tani sura ba waluga ambi sura ko ya babe ntama kade ha bon na bare ko G5 corona dama no bolenye kam go punyaro ko na pima terrorist ro ke waluga ambi ntama ko dinu kuro nguti ne dama ni dapa ba G5 corona pa ko na dama ni yerba manga waluga ambi sukwa ndu mabi ntama ku mapina se de hawo be bu damaso an lero sa ka dama ada paba kukoro na dama ni busu sukuma an wuti milliard dini kukoro noro kumba G5 Sahel no be dunyo kuro na dama so ne tuntore ba ne da paba busuma kan wuti milliard dini kan million sokar ko ku busu lema ko na dama ne na da zibara no na dama ni yerba kan minne nuki walo gambi Union Africaine na lensa sobe mentama ko brona dama so ne de le minero ku G5 kuro dama na sapo a sukuma ka nyenta po ku pore nirka tom France ku pore nirka tom po wa loge ampe ko tin tale kan le mun karo kebe
ota dungono ku province ko na pima sangie nya daman boro sangie province bi adama am akubni ka ton kukuldi nya daman ni l'école ni bisibi kukuldi école de bi l'école banana langata bi kelesra bi ya daman ni classe wasi do na kanwo wako ministre ni heru kan dena kanda yoro por l'école makan sejero mu mabna dama ankale na dama ni l'école dan ndubi akele go na kanwo waluga ambi kundema kunun ndubi examen ko ya le wuti zama le kunya le zama le wuti zama wa sampra ambi kundema bi ministre ni ka kale ministre Stanislas Waro awo kukul dibi a l'école rota an kan be kan se ke bi noro faye broda man doranyi debi bakare angota langapta na damani l'école ndu do na kanwo mbapema engagement na sunu bi adama an l'école ndu do anaka kukul di de zano walugao ya dama kandanyro lensa wasi ke l'extrait kana kasamaro kanyenta akanda ba waluge ambi a ne bidere ban na damani nyeso l'école kenendu manga waluge ande kumbis kundema sobi mbapima kunundubi a conseil municipal bi buro din na tutore banaka l'école ro doroke waluga ambe busuku ya da l'école ro dore ziba wuti milia dini ka minio busodiansi waku busu lema waluga ambe ya damandi kunundu merbe a dama engagement na sunu barkara tuntore kun ya bartoma walo classe l'école nundubi ata classe ni ka kone kam ne ke nyentaro goro wusoro zaro ata kan samaro wa gitare mapima directeur be a bureau ni kam magasin ke kam buyaro ke kam forage ke di wadda ko gugota l'école be benkawo woku ministre Stanislas Waro adama akam woku kanda nyororo ko nta doren pa mapina mate ashro ya dama na gambus doro nta na de lycée nyoro ko nta adorera woro namba pima lycée scientifique Kondema tako ya bobi ta ya kaya dema lycée nduko nta adorera be azibabe gandare lologe ambeso ko nyoro nambo no sobe ko nyi kanda nyoro ko nta dore pa ne lera numura we ko na dama na do gouvernement bi tontore bana waloga kanda be banke waloga ambi ministre Stanislas Waro awo fone anagane ko nyoro nambo na dama ni lesson ndudo waloga bare kanda ke ndubi nyoro ko numbrenta pa amunobi buro ne siromu ambi taku nyoro nambo na de mabi nyadama ne na lebo kandabi kero kun ta dorera be denterni na na pankana gouvernement be abe dokana woku Burkina Faso à l'école be mumma waloga be taka wo ya dema dema kero wo ndorabe kun ta dorera kero wasba ta waloga nun don na nyabe wasba ta wuta kero ro sabe wasba ta kanda jiro wasba ta waloga be nyoro nyoro kun zara menyanta l'école nunduna dama na kanda babi lensan wasi nyere na dama nyanta ni kandaba wa loge ambe entreprise ni ngeru kan talle ko ndu dorera be kundema be tuntore ba pa ku le kolom na dama anya ten ni ngeru kunya dama ni na dorebe zibabe da awo wa loge ambe ministre magangana awo ku wusiye na kan lema sengre mu kebe nyoro kunni lycée scientifique be ni tarane l'école nandu kunta adorera be wa loge wata nyoro ko wata le ka lemu karab kebi wani woku Burkina Faso lotoro daro ya dama na kanda bananya ni na kanda nyarabe borabe ba doro napina lotoro boroma nero chirurgien le wuti gwasi na dama ni kanena ndubi bananya na boraba doro nkanabe baraba dama ampoda dora sori ambi woku mirisi ngeru kan dena zama be lafi mangaba munere kulodun luge pia dama anka le na dama na boraba walo kan lotoro na mono kebe denterni kanda ngeru ka wababe awa
kandabe wasabata bare kan samoro goto ya tu nasano ko franso mbi woku naso ya dama na zakora na dama ne kandaba awon waluga ni zibabe ka won bore babe na dama ne bedenda won ganza denda won so waluga be kon dema be goro tampono kon dema be galma gota woku burkina faso na be accident zano tenu akane kunne ne operation ban waluga gona bonno zanare ne de bizibaro ma waluga ka ministre ko din lugeki awo denterni awon bon tontore kana lotoro na bonno ziba modro ter ko so waluga be ko wusie adema kuna dama ni ziba modro wosi na ba ambi zolle to kunya sabe anyi gwa kansama ka ton bena itumi bere amanga ya mangaka ziba mako wa kanda ba wosba na dama anyanta waluga ko guta leka zemin karaba kebe wonyi uta simbiro ko wakko ministre ningaru kan dena lubano masaba mangaba muzama kam dapa zama ma zama le gotama koratema ministre Laurence Ilbudo adama na gambusu anta dori ana de go numuru ku ya si akule no burumbi dori kuno kon demabe go nambono atuya arbunda akuka to madugi ne burumbe masarba babu waluga go pi wana siya go buyaro le waluga no burumbe bu waluga be kon dewana go namono ku ya si akule burumbe dori kuno be mba fura ne mabana ba wuta jene ambe ministre Laurence Ilbudo awo nle ku ya zebe le wuti go tisi min lesa waluga yoro yogo mbala awati ma kuna dama gouvernement de ma ku gona bono na dama ni fora ni mbabana waluga kuna dama so ni dukku go wara ni kuna dama so ni wuta fora ni so waluga awo dente ni ditana tantoro kunya dama na jinjin ko mo wutana be tantoro jira waluga bi wusiye awo zare abe suraba amuna ka amawo miserbe dapa zanoke kuna dama ne ku gona bonno na dama na tanti nzaran so na dama na ka lesama na kanwo kuna dama ne nyantabo waluga mbinture dori kunobo waluge wada yuna amba wapi wombe woko minister bi Laurence Ilbudo taka dori anade gona bonno makuya sikulebe ardama woko Burkina Faso a région ro lubanu zakura kwana babi nya adama ana ledao dori bo be dori gebe ay kina ana région ro lubanu zakura be ba dedugu ani dedugu fobe ani région beaucoup de monde bi a région albano zakura sukuma gota ambi sukuma bu nabi lubanu tu région ndu a province ro faino na dama ne kozao ka dama anyanta suraba waluga ambe kam ministre to awodenteni libano dapa ni ko nyanta na ba dora wapi ya buya sinye mari sukno gotama wako libano sukno gotama wako kirilebe ka bisuraba adazarabe dapa ku gouvernement bama ku kiri lesa ko na dama na ba libano na ma tomabe agandere nyanta loge ambe kam ministre ko awodenteni zira ndu ka babi lero ku kiri sakuna dama na dapa ba libano mabe agota barani waluga bare libano ya dama ni dapa ni busu jimane ka dama aba ziba poro nyiro ba waluga bilen sabi awo aya kanso sukuma ban wako libano sukuma gota ban zare amba kan wako kiribkebe kana ministro libano nambono na dama ni tore yini fonni ngeruka nyanta manga ka nonyi fonni ngeruka grama anan nonyi na dama ni tore ni na dama ni nyanta na bawala be kondema be ditana be region nduno zibaro gota bare ni zibaro norota barara so waloga region ndubi no waloga ambi wako ministro ka tabasabe adamana na lene anadama lubono achirisa gota kuna pima wi mase amikindi agwi masebe apayro bo ana gawu lubono nambono ma wada nyino ko guta le kan lemin karab ke woyi woku Burkina Faso na be mikin dora na mabe do November mumi don bu
PF nubi anyere wokubi akirba kama vote darabe ki lentama ki vote dare kiwibi agane kibita 1000 sebrane ambi woku Burkina Faso a député katon Abdoulaye Mousse anadama a 1000 sebrane bare kintaka dama adata ba gokumba tongom pabe ambi aled anyi wara lensa kuna pima arrondissement 5 ambi ziba ko yan leda waga arrondissement kaba waga arrondissement 5 be aleda ni kan waga arrondissement 5 be a secteur bopraya za l'école dino wa loga ambi gono po yogo ni nyentabu mapima amdena société ngelo kan dena woku ami sibir barama uni zano won nyentabu na damane sibir ku ya gane ne na fo kama kuna don mi sibir banna kan be in be ji dindan waluga ambe gowa bo yogo kaya mi sibir ba waluga ambe secteur ndubi mi sibir dapa kuna bare anyire mi sibir ni zosori ambe oni zano dapa bana gon yurku ya dama ni zibe ndu kenta be ka dama agwo wonyon koma ambi go wonyon koma banka we alle yasa alle dare banya kan go kunyi go gusnu nanta na dokora be ka dama abro de bro mi sibre be bare man nanta kan go ni hurkumba thongombe ambi konde mabi ko tore buram yentabe ko ngawanta zibabe lebe oni zano awatan le ambe kan Abdoulaye Mousse ka dama andapa ba ko gon le yokuna dama ni ministre nyebe awoden tenen ko dem habi go kota ministre bi gareni mutintora wapia boprama wala abakare wapi woni waku vote darabe nyere kiba kama be vote dare nyere mutindora ma novo don bopram pia funu be ki ministre gabe ebe dama I vote da wa loge ambi awara dama dapa nduba be dapa kunya babe waga arrondissement roko secteur loko ne dapa ndubi nyere anyere secteur 21 kam 22 23 24 ko wa loge ambi ministre le utile ministre tisi zorsi ni ministre bare naka go wa loge ambi kon dema sobe abusu kunya lezebe abusu le wuti million dini kan wa bushinya ki waku busulema Abdoulaye Mousse dama bidereba goni heru kunan tato me na dama tuntoreba waku yo kumba mi sebrombe ge mbaton ka dama mi sebra ne tuntoreba ne daba dama kunna dama ne na ku na mi sebra wa loge na dama ne gasi vote dareba zanabe no wata hino wale mbi etana anyaju Lioko Zekro numéro qu'on a pima association malganoma pour la protection des orphelins l'intamaka dema Zekro ndubi dena na sonno anuma gota ambi ya tozere puti mbapima ampo bi adama na dora bopreya sori kibsaba doro ambi kondema ampo bi zena pana gowa dapa binkau lafi binkau ku gowa na dama na woziba nyiso na dama bana ne bolanyi wa loga ambi a kipsa funu dora bo pre sori kipsa mabe gowa bo gota goni mer kunya dama so ne ampo dapa nyibi boro dam no sowe nyenta mballa wa loga ambi kipsa nam ya dama ni ziba ganza numeru ku zekora nduba dora bo pre sori no onje nduba dora bo pre sori no be na lesa na dema ya dema avosaba nyenta wa loga ambi lumundu Luka dama andapa ba ampo be kinta to mama Catherine goni ngeru ko nyanta ampo nona dama no woziba tenda biya ne dapa ba mari mama Catherine bi barka da gota tontora ka ban ko amanga be ne bo wana bange ambi mama Catherine bi awo denterni dapa no bawo kaka woku Burkina Faso zano wa logo ko sonona dama ne bolani goni ngeru ko mbato ombe ko bro sabe na dama ni woziba denderani na dama ne nyeso mangam boti funu wa loga ambi wako mise nyeru kan dena dapa ba pazano nabe be dama ngwany lunyo yaw kan lubu nuke adama niba sa ministère tora anapi
Ampobe barkada an ampobe ziba ka ampobe tontore ba gota lafi bankao nyoro nyoro konne zabre masra ba zabre bi ampo ya lada nyoro brosi anadama an woziba dandan waluga be lensa sobe a ampobe barkada tontore kana bana ziba kana dandana lubano ka nyumbono nyoro ko waba ko kuro pabe anadama an barkada waluga ambe kipsa ndubi talabe ziba ganza gota bare dora wapia bopra nandubi amno wa loga na damane dapa baso goni huruku ya si akuro le go bunyaro muntobi wadam yino wonnemni jasabu won takwa kawobe kuntema bi kuwata yara garo ko kuntema bi ya buro kudini mapima mogdo nya damani misi dabi nkobikiri naba kiba ye la naba pawa amin la naba pa ne misir dana nuna dama antore bisibi misir gusire ne tane bi misir gusire baba pore so abadama am gon wosne bi misir dana ndubi ya dama na akibisaba afuma ba kim funu wako a deputy rogitare be dama anyanta kibsabe lensa manga dama kale na dama ne pera zera misir lema sana na daman gaso ni yada waluga ambi kunde mabi lesan ndubi assemblée nationale gitara bi alasan bala sakande awo misir bi agana ni lensa kunya gane ni lafi mundinda ni wakupu kina faso tara wuta lafi sura ba waluga ni gwa masra bakan kokobe sura ba so waluga ni ziba ganza kan bare wako tanana dama wuta lafi bi suraba ambi na ba chibari bi dama so am daba zano barkada waluga awo denteni awe misriye la na pa waluga bi awo barkada la na wa sabe bi dama hiwa saso anapin am misin nandu kiri awona hena ku misin nandu na dama anyi sababu ko wakupu kina faso tarana dama anguta lafi kin lensa bunu tarabe ko bunu taraw sawe na dama anguta lafi sawalo kan dama musin ndu dore kan busu leze abusu lewti million bore sori waku busu lema association numéro kuna pima association pour la bienveillance humanitaire puis adama am busu bo misin ndu ana dama ando wadanyo fubi waku premier ministre dama anyenta detugu ana dama anza ko wako Burkina Faso anyuno nungun agon nguru kumba vote dare chimbe kuna damani vote dare chibana kamu azakarabi ni free alemdan free waloge ambe wadanyo no kunya damani nyantana turka wabesana nemnukama goni ngir kunya damani ni sababu wono damon ne ndusa wajingir kana wakobe wo dani sari barkada kana atalla zano faye wa barkada gusa kusiye la musaban zama be sai bujin ko nyantan kana wake wa yan gusupa kana yano kako tene ban zama be kan lafiki Bayira television get bala kela ba fangil kapne wotso wende una wafuru ki wasim piga yum pisi wa sasa irkiba huzuar na ye wotso ne nyambu na pam neng seba député Abdoulaye Mose tuma tum kenga lagnaba ne munat fe lagda pam wor kone lagnaba nidik panga nkesmenga ko dana sekne buida ayi tikri para awa tedrebe go sin tikun gol sebre amsa bese Burkina Faso ramba ne zabre nananda politique ko ise bangeti parti ni nguruson bonti mouvement du peuple pour le progrès MPP sul kasenga smbe kuro ko saka tabrasma sun loge yabson bonde conférence provinciale bouse renaissance kasenga nanti que son empatio tabisbe bam solomwa seren seka gomzuro ko gome wala tinganu gasi ya toto parti of wimsi ya toto to santo anto pende sa wenge la wan to kan yida votara o logo bam parti o sinda onde e to kan kila Ambroise wetrago bam si tumda banyok daga bam ko isla wotone
ya bon ne ba fa wala camarade président Simon Kompor yela et de comptable suguri la cantaba ti hembe tawra yida zelo yam famille me novembre pour un et tourne les akatenga naba mi petit président ba me yato parti ba tawsaba wana bonama 2015 en ton fa problème au pas la nam tourne le 2020 il la ton menga le bon gatab soma en song de 2020 élection han le mané le président Rochmar Christian Kabore et Pam Nama la Pam député la Mousoko nan ton son tenga naba la ton zatenga soma yami mi mtinam ha wa bawde e handa mbawd ni yen apatan no la yani ba ya wuso fa bawda me non za patron bazini la ya wona compte fan suguri to so wanya kan dem ninga nan ning tawre to man campagne wa wala yi député wa ne ba fa sak boy la man tar ya fa ti ya kan wut fa da ya woto balo la fa hambe sulsuba ta dum batti ham pa fu yilla patron man re yilla patron man re donc on t'a rappelé par un cours militaire ma femme yab kila taba ni nga wanta la gomde be wa gome la gom man ka singi la gom sam singi insane parti wa bonti section provinciale à Taour sababa muinigame tini bam parti wa sinzen tum tia venga bam tara tien ha ki katina bora son watan bam na bodra wen kutukunti ka fukri bam ko isla wotone ya sayuba zabda kenge la fuaziga yamna mi kam to mana lokto doto ko ko soroto fa yile mana man ti asoma I han king so ezugu ten bi pa ton buskane jo ten so wana on papa ne so parler tip ton ye ko taban pumne aboli bro biata ziga fa ya soma ne ton kurero parce que la paton man zi pour la ton mimbala tibna le man pasane min buida suna yi noro ba san perdre soin ba bang ba ta jotam man tak da meti yuma nu han le pass yam ne mekti Burkina Faso pana un tatem sa taba un dream beton tawre la banan diga taba yokke election a men wate coureu han pays pipi province on vote wuso apana lo taba zege contact de meti rock kabore sera encore président ton le pama député lamba on passe yi ko ton jeune pa motono coureu ka ton datayi rende tonantara Paul Sanusi Sinbele pam ko sankelere bangati député Abdraimo setara songo to brabo yapon son adam bisa ne musim pom patim pamba fu ya yang dat ning servitia to pam obneng seba ren bangati député consore sen signi wa furu ki rasmano to dan sing toma secteur 21 22 23 24 adam bisa to pam obneng seba la tumbe le bamba sa sibra son lo ga furu ki rasmani kalgonde secteur 24 nentum kanga bangati aning sabta bam ko bosnu la député na yi sababo te membu de pame e to kan kila ko se bam la wotone député samoa ton mam sabe nangi man bu mu ko neba la bangati hani arrondissement numéro 5 ani singa ne Chougo Rahmanou secteur 22 et 21 22 23 ton be 24 runda yibi wa samedi wa donc ba da runda la secteur fangile ton mana kobustan la hani secteur 24 ya bam kobusnu la ton somme man yibi wa la onu oram sur son ton no bala kap tourna viron wala auto donc c'est ton pour de baraka on pour yam baraka la ton yam liora ton mana auto no bangiti pièce d'intérêt ma wusra fa mana ayum pila auto ne mana donc fa ko ronda yum na la wusra fa ko lo ko ti pièce mi tarab wakato ti kalita nyode wakar kan la ton me bede yetinna mana me la ton yetinna mana mo ton da elam tinna ko ni sanka sombo la ton ngi namme ti ne bambe bo sombo ti mana pièce la kitame ti ni wakat ni nga hanzem to ton na mana wa kitame ti a pekan pene bubusko e beto na pere meme e kele wa mane donc ti sunu ne tondo ton me hamman bu mun na ko neba to ni suriya no
ya bang ti sa ya ne wala kalgo no ya karatan deng se ba bam ko busnu fa na wa fa ta mu ha secteur na mana sa to ta carte deng se ba bam tu la zaka legri député wa sunna yi sin ken to ton da million ta bo la tous ko ba rende war sin to siamba ya to na ta tambura sin sin bene moi ça na ngem sur le bonti alliance des transporteurs et le groupement des transporteurs de minerais de Burkina Faso kane ya nebsen dik zibo la bam zib ni nebsen dik ya tangudin sin tara tum wala simowa labrikda labuni gam tirasma tum ning bam sin tumda zib ning bam sin tumda adia wani bandat wakasta yokin datin ke tumda po bam pa umda vuorie adia dile sur le bolo kiba kitbaya na jakse koisi un kelam to ron songa rende seka ye la musa sun lora wa furu ki khasma yobe la mi kamta ilize kabarjin da bene anan tiyan kont lame ton mam sabe nangi suman bu mu koneba la bangeti hani arrondissement numéro 5 Sekanga Alliance Burkinabé des transporteurs Koek Abitrans, le groupement des transporteurs de minerais du Burkina Faso GTMBF Santalne Kibakitba Yasan Torsop Surkwese Surkwesa Yati El Kiakambe 5e de Nezen Kanalik Burkina Faso en Côte d'Ivoire Wenge Obuligam Titum no Kasan Sombonti Canis International de Rafan Yambe des transporteurs bon rapatin Pam Louis Soptoye Patona Kulma, Bamda Tor Sabunkon, Suninga Sumbonti GTMBF. Akani logistique, ton problème est ton parlement toqué. Franchement, ton niveau. Ton tigre Jarabi, n'est ton parlement, tu tournes de managé. Comme fan, il y a 100 000, il y a un peu de GTMB. Et le GTMB, il y a ton niveau. Donc, ton tourne n'est pas. Donc, ton singomne canis sur le noir. Ton datam ti yemi ke le moro ti jeke e ken tore ti ton me paman tume sanka ni yen nan tumde la ton ha wala pourcentage na makange ya ni pi wala wa kale ten tumye pi wala ya ton transporteur bon ça ya tondo ton yo ton sanda kan pam to kan te ya ba kan ko te dan di kin kin wa tuwe yo peton ya ti lura ti ni kle karande wa mi tuwe yo po ya na ne da tondo Sule yiba kele zeka kwaran kosko fnera to blisok toro na yelenti yel team toron pamzin yel kanga wenge ti transporteur damba fantin pama balende ndatamti tingara menga ge yelninga hambe tum kanga poya ngesa na yitotoa opsa yiki son tondo omiklem tantuka ba nyena hanteme bon ne bu so men dit yella ben poa ton boda somore ton da dem to gele ton gomna ti vraiment ton secteur am yino rad de gele ton la option do te ton to meto en parking to sankari ne bu hona mubi yamna ngi si betawa yamne te mubi o fa ndure kazara mandre ya sama ya kisame ro kisame station so fa so ko ya fo ya jini pinirem to ko de fanan kin na metti ndiki jibia tuwa na da ko na sia ton pina ya to ma na wala ya Abitrans ne GTMBF Willigame Tibam Kwesa sans lui Mouktoubrin Bam na manab son man fin Bassan mi comme top son collab foot noussi on lui sobto on moyel kangapura na ilenti Canis International le brin yaks tourna TZMC te net fantoron pa malende Tibam panasin nizim top zent lak moadi Barka Elise Cabre Monsa Namuni de la Main Tilagam Tab Sul comme Rambalagam Tab Sul Zob Montea to Tower Sabaya Ali Pont Ali Traoré te bon Ali Pont repere miye Bangeti Rasmussen Logo Sibra Bala Abtala Wor Kunina Wo la Kana Batiare ne Aja Mumunata Velakadatia ne Bayebala Bam Tikia Ling Wunda Yum Tusi Piglawe ne Kasum said Nepson Pitnizire Sunto Wantel Bamba comme Ramba Obtuma Wengi Yari Lapsakaba Nangoba Beto en sur le tour ça va yura Ali Traoré la yelem to passe Ali premier bam lawt Ali point de premier bam lawto obia ni kasam sen kotondo yum kanga sen ya 2019 bala tube nyam fa yemi ti 2019 ayi to ko nebu so na ni ritla wene
donc nimbamba obiya kayam son komaramba ni kodo son komaramba ni ligdi la panyak yeti ya vugri rate la miti yuma tout yuma tore obuma na songor bu to tore nke ni ligdi wenge nke ni gulga rumsa wenge nke ni koda wenge nan son tonda komaramba ti farwa yari so ti ton mele ti atile ni tondo ya morgo ni tondo ton me kompengar kuni ya si ti ton patar bu munna ko bela ton me san wuli ti ton me neba manda en tout cas sunoro ni zuze kan tondo ti ton bangti nimbamba songra komara mantu yida leben pasna ni la na ba yam famimi top songra paraba obsongra jendamba obsongra komara mabala la na menga yela tondo ti tonda ni ti tondo komara maton bakami bala paraba komara mbebe jendamwa komara mbebe ni kemso komara mbebe donc bam pa badare ya tondo ndatti ne ba mimi bang bal ti ton me be pour mbala ntebra nimbamba mo wuli tondo ti tondo ne bata ba fa ya buyenga ya rin so ti tondo man alte nam pos barka pos zamun bero tino san kume bubre bero tambal to bang ti dayati ya komara mi kengo tizi rina de me yiki obiati net san un serado pour bu mo wili wulenga nam ti ton me yiki wuli ti ya komara ma ya sida la komolu ma logor pour ya adimbisi komolu ma logor pour ne ya parba di arapa il ya kan bramba il fa serado tuma ni burkin lim ntore yi fara pour la dadi ki komolu ba lo litore wuli ti ya komara me patin man bumme Rinsana lagana ba tiagre bam sinye tomba ba nyoko daga mwini ga vena hakeka te tinyi sidigun tik bamba bam son wanya ko maramba to mi suntumde lagana ba tiagla wotu ko maramba burkina ko maramba tunuga ali ponre premier nawo aja velada mamunata ne mam lagana ba tiagla la accident ya romi sidiga en kend mam rom wor kend mam ti kom harama sagala nir butfa ya kwamsa ne ka kom harama ti ya burkin tonde la fantoma burkin ya bon burkin ya net han kanyima zame burkin ya neta hummi humma na wi nere asakadan posubla zame bam mi la meti tono yiba humana sika woto lahane aja veladne mam etun tagaram ton mana tan twen la sagada men man mahateka yido woto to suri no to bete passaram papa waya yalla zinriye ton sagada men modre ti bebe o ton man buninga fa katune cérémonie et nation problème waya cérémonie ka cérémonie ton nation problème la wana yob obtara songa wana kon ni sama wuso to taxabi yelle te bala ton kamba ya ton kemdamba ya ton maramba ya ton neba bamme sottame burkina moa tembe burkina faso rende sayane aja mamunata vela kada bna yem chebon bamme ko sa wala kana ba tiagre wawninga ko musanamba syntaxe na wa bamba erkel aja mamunata vela kada patira patarsi patete to man pamme je sais nimba jere nyinge bilu fois bamuri kame ninge suri no obli tondo simbe bam suri don ton suri no busbo ya ware la nab sentosa luna ton marika bamma ninge suruna la rikiran bonne Burkina Faso ne ba fa gilli ya nugutu ndama ya commerçant ya mehe fo men bezi metenson la tenson ba ton bo na ban fangil kiape tebisi de son ba nyame e de sen kiebe ton mamie wa wazini nangu la na ba ton kiebe ebsin na ne butuma e de gesame ebsi de morogota me meka tolo me yete ya ko mrama kalme mufin ziye donc me mana bumbu ba me hentu masoba reler mimi erkene ngote nini ni fama hina wati pam songre songba te mkere kingle bunutu matawre te yefa ketum pa rabe epanga te me kayikni zimbala ente te ne do kobi me hanzin tumne te songo bnen tum teru mimi ti tum su burde kan te nenti fc nantume association sinne kenga tawre te bon ya mimi ti ba kere pa ba ko mo pour ça hanzin woto no
ba ya wugo obtain wugo da me donc nya fa ya tumteru sun demande sun tun ko ba wara pa hamane bumini ne ton hinya wa remibiti en tout cas e santon pam tumteru tuma ne na yi woto riwa ton goto ni fa na ni ngato to walati e be metonti e bange bamme contre me bamme mera me bamme ya metba sinna me Burkina Faso donc wen sin yi ne fa yi sene nyoro et wen hamal armbi yoto ne en conforme buma fa noro le nina fo a conforme to fo melike fo katar yeti fo katar yuri armbi fa tara yonna to ren tumda yi wato na lagana ba chagre en munata verada sampambor kune la bangetia ren akwadambu ne solo kabako ba ma yitumda ba nyok sila ma nyok daga tumda yi wato lem tumta ga sidoni kantiono sinzin bene larpam kwesa nan pam pusa sulo ramba neptumde mosa singara to kasam tela kana ba sebre la bukulisina la bangetia la kana ba ni de panga litli wana sek nembuida la litli wana sek nembuida be nan ko ba no kempal se bam sintikdi bilgum sumanti bilga patar ponjon e bum sin songor ko da wenge now ken pal se nan song akwarba to ko ba to ken tawrin yisoma ya tum kanga la awati interview ya taxnya nan gulse ngo la kana ba tiaka ne pum ni sin tumda rin la kana min ko islo to nananda it kilakba ya yuma annas la woto ONG mbonti eco ya America ONG wa wuni mam tuma ndati te man bilga te ya bilkom mandala ram pila nas bala ne bil kwenga ya ram pisi la yemre la bilga tema Burkina Faso we visa nasafa fotal rum to katal rum si tan no to pata no si buma fa be wo bala te yam yake mane la nana bilga yora apa yer na sa bilga yi lahanta ya so man yira sai ke yati bombisa na yibewa to halita baham yambe me katin ko base ora Dr. Awa etibara bamwa ya kar chercheur da de bam ya bangada ba be université wa te bam tuma ya songe leba bumu ne wala fanande bi gombura taba ti soma la pura ni ba me yibo we visa nasa wana leba ton livre more français sinmiri samomdo samoma fabe suka ne gurumdu la busandre fagile ne gurunde fagile ya nebo wazina tome rahmata en tout cas tun kan non pour bam fagile te bam fagile na ne docteur Awa tumti tumna tal barka ren sebra muni ga dare ya yega sama kombanga so de den sinsin bene penga ne ni songul sa sebra Dr. Awa Chidrebe ko kada sam kasanga bangda bam songul se no ken pal se sanan son ka kwarba to tumda yisuma irmo ko isla wotone ya sebar sanna an winiga ton Burkina kwarba la gungun ba absun to man toto laninga on ton ges tingonga yelle tarasami ton cinna men dar tito wate ndata mala tingonga la sam da tingonga yira samanagre la leben sam da bumbud ninga ton samanda wa tiri nin ton sende bagandita wakata ninga akasongo ne ton la fiwaye yari ninga la mamnyeti la na ba tigre wa yura sin yeti tigara observe da ne kuma la manda santeka ndate mbo swai sana yirin ti ton sendita ayiri santar nyod ne tondo la yiri son koton la fi yari tibamya bamba nimbika seba dama bene gombuda farana tara seba sin yir kwabaga mora tara seba piswela we zulla si ya usram katwe ntos zi pour yela seba sa aka son la yemre buduga mafa ya bambo wewa zangi rende ko sala wotone la bangi atisa ya ne menesen ning singeta ko batuma bam woni gam te seb kan ya tiknins na song bamba tuma na ken tore to kan ministra sarifo wedraw sibra ton wajisa ya sibra na ndik bangru sinda son ka korba ti ko ba pam pasta wala donc ton dati yelam ti sib kanga atara yoro nan ni fami ti lalle na ba
ya neda ha bawde livre kanga nan kitame ti tonda budno gombud buda tore pam livre ti livre nan songame ti kakorba ti fu ti wa paati fo yara fu bizinin fa fu nan to ngesabe tum kanga tum palsa fu nan tumala wanto sinayilta atore kite ti amwa kiwo pase ti am ti tore kite ti yorke to nan gisabe ni la naba nan pam ge pam livra sinayiti kurkina fa jin fa di tore ti leba ti kakorba pam to nan puso la barka leba ki pas brawdo tum tuma ya suma duanke tum dawto ti ona to na tabu to nan kitamiti riba pam sigburkina ka arin ya sebra window cassette la wotone la songol sana faranda bangutu le yi sala le bala nan bud kwam bu totore tun wale ngwa sugo ni soskantas yamba arin ya ne la na ba tiara sebra ma awa songol se namba ton gume ke baya ne ni sinzin de programme diffusion caméra la buma ye fin nzekan tok de ni so gatum de bon réalisateur asare langna tampo se burkina faso ramba una gan kalafi